Sasa Secret de la Vie wanasherehekea Pasaka siku ya Mungu. GNPC hiyo siku, Katolike hiyo siku, wa Protestani selpa. So kwa hiyo kwa kagisu umetueleza huko juu. Hii makanisa yote nikalaga fasi mwa wanasikilizana tusherehekee Pasaka siku fulani, ama kuna Pasaka ya Wakatoliki na kuna Pasaka ya Batemwe na kuna Pasaka ya Badive, ama wote wanasherehekea Pasaka kwa siku moja kutokana na kalenda gisi ilivyo. Yesu Kristo ya tatu ilikuwa kuonesha upendo wa Mungu kwetu sie. Akatoa mwana wake wa pekee pale ku Yohana 3:16 ili kila mtu aaminie asipotee lakini akuwe na uzima wa milele. Ikaonekana avantage ama maana ya Pasaka. Na ya ine ilikuwa kukufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na ya tano kukufa na kufufuka kwa Yesu. Watazamaji wa Ngoma ya Kwetu TV, Alain le Padri nimekuja tena kwa mara nyingine na kipindi, sababu siku hizi huwaka tunawaelimisha na tunawapatia siku hizi elimu kutokana na masuala ya dini. Na siku ya leo tunaenda kuwaelezea kunako mambo inayokumbwa dunia kwa muda kama na huu. So kwa hiyo kutokana na muda iko ulimwengu nzima unaenda kusherehekea ufufuko wa Yesu Kristo. Yaani wanaenda kusherehekea kuhusu Pasaka. Na kutokana na hayo tumeweza kumwalika hapa Apotre Alex Sogoti ambaye atajitambulisha kwa mara nyingine, yeye ni nani, anafanya kazi sehemu gani, alafu ndakuja nikawaelezea hapa kunako mada ambayo utazungumzia. Kiongozi, unaweza kujitambulisha mbele ya watazamaji wetu? Tunawasalimu kwanza nyote na tunawatakia ujio mwema kwa kufata TV yetu. Naitwa kwa jina ya Apostle Alex Sogoti Kikumba. Niko visionnaire wa Ministère Secret de la Vie ama mbeba maono wa huduma inaitwa Yesu Kristo siri ya maisha, na tunakuwa katika nchi mbili, Uganda na Bujumbura Burundi, na tunakuwa zaidi sana kwenye kampu ya Chakatu kwenye district ya Chegegwa. Asante. Naam. So watazamaji wote wa Kristo, Waislamu na watu wengine ambao wana maimani tofauti, msiondoke pale. Mimi na Apotre yani Aposto tutaweza kuongelea leo, tunaenda kueleza masuala matatu. Tunataka kujue nini Pasaka, nini historia ya Pasaka na Pasaka ilianza lini, sababu wengi wanasema kuhusu Pasaka. Aposto, kutokana na hii mada ambayo tunatafuta kuzungumzia, una neno gani ambayo unaweza kuongea na watazamaji wetu? Tulitaka kueleza watu wengi wanasikiaka Pasaka, na tulitaka tuwape kabisa kibaga unaga maana ya Pasaka na kwa nini Pasaka ilianza vipi, na Pasaka kwetu tunafaidika nini kama Wakristo. So kwa hiyo unaweza sikuingia, tuanze na swali ya kwanza. Pastor Aposto, Pasaka ni nini? Kutokana na maandiko, kutokana na vitabu, kutokana na research ambazo wewe kama vile Apotre uko nazo, Pasaka ni nini? Pasaka inakuwa na maana mingi, ama inakuwa na mafasirio mingi. Pasaka kwanza ningeleleza kwamba kuna aina tatu ya Pasaka. Pasaka ziko tatu. Kuna Pasaka ya kwanza ni Pasaka ambayo ilifanyika mshamba ya Edeni. Hapo ilikuwa wakati miaka ilikuwa jaanza hesabiliwa, wakati Adamu alifanya makosa, na alipokosa alifukuzwa katika bustani. Mwile kutoka katika ile bustani alijikuta kitu ya kwanza, alijikuta hana mavazi, alikuwa jikuta kwa uchi. Alafu Mungu alichinja kondoo akavika wale watu kufunika utupu wao. Ilikuwa Pasaka. Pasaka ilimaanisha kuchinjwa kwa nyama. Nyama gani? Ilikuwa kondoo. Ndio ilikuwa inachinjwa ili kwamba waandae Pasaka. Hiyo Pasaka ya kwanza ikugusiwa sana sababu ilikuwa Mungu na mwanadamu wa kwanza. Alafu Pasaka ya pili ni Pasaka ambayo tukisema ku Pasaka ya kwanza tunasoma kitabu cha Mwanzo pale musura yake ya 3 verse ya 21. Mungu anavika Adamu ngozi ili kufunika utupu, na ngozi ilikuwa ya nyama, nyama ilikuwa kondoo. Pasaka ya pili ni Pasaka ya Waisraeli wakati walikuwa katika nchi ya Misri kuutumwa. Na kule walikutanana na shida mingi. Mungu akasikia huruma ya watoto yake, ndio akaambia Musa, ninakuteua Musa, wewe ndio toshe watoto wangu mwile utumwa uwalete mkanani nchi ya ahadi. Kukakutanana, kulikuwa na Wafaransa wanasema bras de fer, kwa kutanana na kutokuelewana kati ya mfalme Farao pamoja na Musa. Kila kitu Musa alikuwa anamwambia Farao, Farao alikipinga. Mungu akamwambia Musa, acha nitapiga ile mapigo 10 kwa Farao ili abaachilie. Alors ile pigo ya 10 mbele ipigwe ndio lileta Pasaka. Mungu akawaambia hivi pale
kutoka 12 12 moja mpaka 12 tena kutoka 12 kutoka 12 vesi ya kwanza na mpaka vesi ya 12. Naam. Akapana shurti akamwambia Musa, mtaandaa Pasaka hivi, kila nyumba ichinje kondoo moya, bakiwa ni bamingi, bakiwa ni badogo bachinje kondoo baite na bajirani. Na ikiwa ni bamingi bakamate kondoo ingine mbili ieneze ile familia yote. Hiyo ndo mtaandaa Pasaka. Na nyama ya ile kondoo mutaichunga muikule Pasaka. Mme kazi yake ilikuwa damu waichie kwenye plafo ama kwenye milango, ili kwamba wakati malaika atakuya kutoa ordre na kuanza kuharibisha kizazi cha kwanza kwa ile vizazi yote Israeli, basi pate ile kitu. Ikakuwa Pasaka ya pili. Tunakumbuka, tumeelewa Pasaka ya kwanza ilikuwa ndani ya bustani ya Edeni. Pasaka la pili inakuwa wakati Mungu aliwaamurisha wana wa Israeli kuchinja nini? Kuchinja nyama, wapakale mdamu kumilango. Hiyo ni Pasaka ya pili, ili kwamba watoto yao bazaliwa kwanza basikufe. Okay, yani ikuwe kama vile kafara ya kuokoa mtoto wa kwanza ndani ya familia. Na ile iliitwa Pasaka ambayo ilikuwa ya ukombozi. Na ile Pasaka ilikuwa kutosha watoto wa Israeli mule katika ile utumwa. Na ile Pasaka ikakuwa sasa kumbusho yabo. Kila mara walikuwa bana celebre ikifika le 14 ya mwezi wa 4. Paske Pasaka ziko bana tunazicelebre ama tunazisherekea aina mbili. Kuna Pasaka wa Israeli na kuna Pasaka ya hawa wanaitwa Baroman. Waroman ndio walibadilishaka mamiezi ya kalenda mwezi wa 4 ndio mwezi wa kwanza wa kalendria ya Kiyahudi ya Israeli. Lakini Waroman wakabadilisha wakatutilia mwezi wa kwanza Janvier, maanake ndio mwezi wa kwanza. Alafu haikukuwa vile, sababu ilikuwa ni fete, ilikuwa inaitwa fete ya Nisani tariki 14. Hiyo ni Pasaka ya pili. Pasaka ya tatu ni Yesu Kristo ambaye alikuwa kugombola kuliko bakwe banachinja tena makondo, yeye akachinjwa kuna nafasi ya makondo. Hiyo ndio Pasaka. Na hiyo Pasaka ya tatu kama tukitaka kuifata tunaikuta tena mu kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 5 verse ya 7. Premier Corinthiens chapitre 5 verset 7, unaikuta kwamba Biblia inasema kwamba Pasaka yetu ambaye ni Kristo alishaka chinjwa. Donc Jésus alichinjiwaka kwa Pasaka yetu. Hiyo ndio Pasaka ya tatu. Naam. So tunasikia aina tatu za Pasaka na mzee alikuwa anatupatia historia ya Pasaka, na so tunataka tujue kwa nini Pasaka. Pasaka iko na mambo 6. Kitu cha kwanza tukisoma Kutoka 12:21, Pasaka ilimaanisha kuchinja nyama. Maana yake kuchinja mnyama. Pasaka ya pili ilimaanisha ukombozi wa mwanadamu. Wakati mwanadamu anapata ukombozi kupitia Yesu Kristo. Warumi 3:24 inaonyesha kwamba kupitia Yesu Kristo ile Pasaka yetu ambayo si ba Kristo tunaselebraka ni Pasaka ya tatu, ndio iko na faida kwetu sie. Ndio Pasaka ya kwanza si hatukukua na Pasaka ya kwanza kukua na concerne monde entier hapana. Ilikuwa na concerne tu les juifs, wale ambao waliitwa Bayahudi, Baisraeli, ndio ilikuwa na ba concerne. Alors sasa kusie tuko tunaongelea troisième Pâque yene naitwa Yesu Kristo Pasaka. Sasa ya kwanza ilionyesha kwamba nyama tena hata chinjiwaka tena, Yesu amesha chinjwa kuna nafasi ile mnyama. Ya pili ilikuwa ukombozi wa mwanadamu kupitia Yesu Kristo. Ya tatu ilikuwa kuonesha upendo wa Mungu kwetu sie. Akatoa mwana wake wa pekee pale ku Yohana 3:16 ili kila mtu aamini asipotee lakini akuwe na uzima wa milele. Ikaonekana avantage ama maana ya Pasaka. Na ya ine ilikuwa kukufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na ya tano kukufa na kufufuka kwa Yesu Kristo tunaipata mu Mathayo 16:21 ama Mathayo 16 verse ya 21. Inaonyesha kwamba Yesu alikufa na kafufuka kwa Pasaka yetu sie. Na ya tano ilionekana kwamba tumaini ya umilele. Yohana wa kwanza sura yake ya 5:11. Pasaka ilituonesha kuwa na espoir neko eternel. Manake ni tumaini ya milele. Donc si hatuwezi kufa. Ndio maana Biblia iko nasema tena mu Yohana 6:52 na kushuka pale. Anasema mimi aliniamini mimi na kunywa damu yangu na kula mwili wangu hata kufa. Kula ataishi milele. Na ya sita Pastor samani kidogo.
atakula je ile mwili na atakunya je ile damu. Na hata Yesu wakati alikuwa anawaambia ile neno, ndio kitu ya kwanza wanafunzi ya Yesu na Yesu walimalizaka anke de poisson. Hawakuelewa parce que Jésus alikuwa anasema alaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima. Wakasema no, si tutakuwa basorcier, tunakuwa bachawi, tunakuwa balozi, tu tukule mwili au papa. Na alikuwa anawaambia kwamba mwili wa Yesu akaileta mu example ya mkate. Akasema mwili wangu ni mkate. Mkikamata mkate na hii divai, mkibibariki su mono directement mnafanya ile sherehe kwa kunikumbuka. Hiyo swali pale ndarudia nyuma tuendelee, lakini wakati tutafika kumwisho, watazamaji mnikumbushe hata kwenye section comment tutaongelea kuhusu hapa hiyo mkati na damu ili mpate uzima wa milele. Tutapajua nyuma. Asante. Tuendelee. Na kwa mwisho ni uhai mpya katika Yesu Kristo. Waebrania 10:12. Pasaka kwetu natupatia buhai ya mpya, vi yene iko mpya, yene iko ya mzuri kupitia Yesu Kristo. Parce que la Bible est en train de dire, Biblia kunasema tulikuwa wafu zamani sababu ya dhambi. Mais sa dhambi ilikufa kupitia Yesu Kristo, tukakuwa nouvelle créature. Donc kama tuliingia mu Jésus, tunakuwa tena nouvelle créature, hatuko tena bazamani. Hiyo ni maana ya Pasaka. So kwa hiyo kama niko na kuelewa vizuri, je, kitu gani ambacho kinasababishaka Wakristo wa zama hizi ama Wakristo wa hii masiku hawaelewake hii maana yote ya Pasaka? Ni wachache ndio wanayuaka hizi Pasaka hizi tunazieleza. Nikatembea na microphone pamoja na kamera yangu nikauliza Wakristo wengi, utasikia wanakuambia Pasaka ni kukufa, yani ni ufufuko wa Yesu. Sasa na gisi tunaelewa hapa ni Yesu alikuja nje kutukomboa. Yani ile nafasi ambayo Mungu alikuwa anawachinja watu, yani watu ama mnyama ilipasha chinjiwa, Yesu akakubali kufanya nini? Kuchinjiwa kwa ile fasi. Sasa kitu gani kinasababisha kwa Wakristo hii mambo ambayo unazungumza hapa? Na mtazamaji wowote ambaye alikuwa anaelewa ambayo pastor anazungumza hapa, atuandikie pale comment section kama ni kweli ambayo pastor anayozungumza hapa. Na kama ulikuwa unayajua basi sema shukrani kwake pastor wetu. Lakini kiswali ni hii, juu ya nini hamufanyishake Wakristo wenu maformasio kama na hizi ili wapate kuzielewa? Ni kwa nini? Unajua shida ni moja ndugu yangu. Mbo message kila watu selo mamilia hapo walipokea message tofauti. Na watumishi walihusika sana kwa mahubiri kuliko mafundisho. Alafu na Biblia iko nasema kwamba taifa langu linaangamia kwa kukosa mafundisho. Maarifa donc ni mafundisho, ni enseignement. Sasa tunaingia sasa mu enseignement. Jésus iko nasema chakula ya watoto sipatie imbwa. Donc kuko watoto bene nabidi bakwa enseigner, baelewe maana ya kitu. Sasa watumishi wengi hawakujibaze kwa enseignement, lakini walijibaze sana ku predication. Tandis que predication amukwake ma question na mpredikation amukwake ile tunaitwa maswali fulani ama kuingilia kibaga unaga. Ni mtu mmoja anaongea ni kama hutuba, anatoa hutuba anamaliza, anapomaliza vinaishia pale. Lakini sasa sisi watoto wa Ministère Secret de la Vie tunajenga sana kwa mafundisho. Parce que kuko vitu tatu. Biblia iko nasema mu Matendo ya Mitume sura 2:42 nasema ba mitume bilikuwa binabafanya bakwe fort, bakwe nguvu, ilikuwa vitu ine. Balidumu sana kwa mafundisho ya mitume na manabii. Na après balidumu kwa kusali, kwa kuomba. Donc habakudumu kwa predication ya ba mitume, hapana. Balidumu kwa mafundisho. Donc enseignement ndio libafanya kibakuwe mie. Hiyo ndio sababu tu moja. Na pili ulimwengu wa leo unakuwa na watu ambao wanaitwa wa amateur. Mtu anaweza penda kuchafua image ya wachungaji ama bapastori ba apotre, anajitangaza kuwa apotre, hakulelewa, hakutayarishwa, hakufundishwa. Sisi tunafundishwa mu angle mbili. Kuna yule anafundishwa kupitia Saint Esprit, Roho Mtakatifu, tunaamini mafundisho yake, na kuna mwanafundishwa kupitia mzazi ambaye alimlea. Kama mtoto ambaye ninaweza kuandaa, nitamlea na kumuonesha mafundisho. Kuna wakati tunawapa, Biblia nasema tunawapa kwanza maziwa, kisha maziwa tunawapa chakula, kisha chakula tunawapa sasa mifupa. Hii haijakuwa mifupa. Mifupa tukigusa mifupa tunaonesha Yesu kimwili na kiroho. Na kuelewa. So tutaingia kule nyuma, tuendelee kunako mada yetu ya Pasaka. Watu waliivumbula Pasaka kivipi? Pasaka ilivumbuliwa ama tusirudie kumwanzo, hii Pasaka ya mwisho watu waliivumbula vipi? Kuvumbuliwa kwa Pasaka ya kwanza ilikuwa mukarne ya 13
na karne ya 15 ndo Pasaka iliweza vumbuliwa, ndo walianza kuhesabu. Na wakati ule hawakuwa na hesabu de 1 à 10, walikuwa na hesabu de 10 à 1, wanarudi nyuma. Alafu sasa kwa ile karne ilikuwa nguvu kuweza kuhesabu zaidi, lakini wakati Yesu alikuja bakaanza hesabu sasa kuanzia kumoja na kuendelea. Ndio maana walitambua kwamba Yesu amezaliwa na wakakuwa na miaka 13 hadi 33, na tangu ile karne ndo wakati Yesu alibatambulisha Pasaka maana yake. Akamwambia kwamba Pasaka mwenye anakuya kuchinjwa ni mie, na watu wakaelewa. Akavumbua siri zote kuile 12 disciples na kubafundisha na kubaelewesha. Hapo ndo Pasaka iliweza kuvunduliwa, Pasaka ambayo ilikuwa na nguvu zaidi. Ndio. Pastor, haya masuala ya dini ama haya masuala ya Pasaka, na tumekuja gundua ya kwamba masiku zinapishanaka. Kitu gani sasa kinakuwaka? Unakuta hii mwaka watu wanasherehekea Pasaka mwezi wa 3, hii mwaka wanasherehekea Pasaka mwezi wa 2, hii mwaka mnasherehekea Pasaka mwezi wa 4. Ni kitu gani ambacho kinakuwaka pale kinatumaka siku zinabadilika vile mara mingi? Kwa kubadilisha zile siku inatokana na aina 3. Nilisema pale mbele kuna wengi sana wanafata kalenda ya Kiroma. Na kalenda ya Kiroma haibadiliki zaidi, inaanzaga tu pale kwa mwezi wa 4. Lakini kalenda ya Kiisraeli ndio inakuwaga inabadilika, kuna wakati na kujaga mbele kulingana na wakati na gisi hali ya iko naingia. Kuna wakati ulimwengu unakuwaga inabadilika, kuna kwa kile machangement climatique. Alafu wao wakiifata wanaona gisi jua ilivyoingia na mwezi ilivyochomoka, alafu na wapa ile kalenda ya Nisani. Na ya 3 wengine wanabadilisha kulingana na mazingira kwenye wako. Kuna nchi ambazo zinakuwa na insecurity, alafu wanaona wasogeze mbele. Aiza kimapato, Wakristo wanaweza kuwa kanisa liko hapa, Wakristo wanatoka mbali zaidi. Alafu inabidi wapatane siku moja ya date moja ama tariki moja ambao wanaweza kusanyika wote wafanye ile ukumbusho. Ndio kwa maana inakuwaga inabadilika muda wao. So tumesikia historia ya Pasaka, watazamaji wapendwa. Leo le padre niko nashirikiana na mtumishi wa Mungu anaitwa Apostolo, mchungaji anayechunga kondoo, anaitwa Papa Alex Sogoti. Na kama wewe unafurahia kipindi hiki uweze kumshukuru, sababu ameweka nguvu nyingi, amefanya muda mrefu, alikuwa anajifunza haya mambo, sababu ameyasomea, ameyapitia siku za kutosha. Shukrani kwenu watazamaji wote. Lakini Apostle, tulikuwa tunataka tuyue sasa. Umetuelezea Pasaka ni nini, umetuelezea maana ya Pasaka, umefanya hivi kiusasa na kihalisia katika maisha ambayo tunayaishi muda kama na huu. Pasaka huwa katika maisha yetu sisi ama katika maisha ya Wakristo inaweza kuwa inamaanisha nini katika maisha yao? Pasaka inamaanisha mambo tena yanaweza kuwa 3 au 5. Ya kwanza inamaanisha kukombolewa kwetu kupitia Yesu Kristo. Yaani dhambi zetu yeye kazichukua. Alitika kubeba ile dhambi yetu, yeye kazichukua. Ndio maana siwezi chinja tena ngombe wala njiwa. Zamani kama mtu alifanya dhambi ilibidi achinje njiwa wala ngombe na bunga, alafu analeta kwa madhabahu inafunika dhambi. Lakini Yesu amemaliza vile vyote msalabani. Neno la pili, inatutosha katika sheria. Sisi hatuishi tena sheria, hapana. Tunaishi neema. Paske Pasaka ya Yesu Kristo ilikuya kuvunja sheria kabisa na kuleta wakati ya neema. Ndio maana unaweza ona kwa leo unaweza jikuta kuna mtumishi ambaye ni mnafiki, lakini ni mtumishi na Mungu anaviacha tu kwa sababu tuko kwa wakati ya neema. Tuko kwa wakati ya grace. Ile grace inapatia watu advantage. Mtu anaweza kuwa ni mbaya anaishi siku nyingi, Mungu iko naona kama anaweza badilika ili apite kwa neema. Kitu cha pili, ilitimiza unabii. Paske tangu zamani ukisoma mkitabu ya Isaya anasema nimemwona lakini si karibu. Akatabiri kwamba Yesu atakuya. Ile unabii ya Ancien Testament ama agano la kale ilionyesha kama imetimilika kwa agano jipya. Ilikuwa agano ambayo ilitimilisha unabii. Jambo la 4 ilikuwa kututosha, kupatia nyama uhuru. Yani nyama hata chinjiwaka tena kwa kuondoa dhambi ya mwanadamu yote. Inaonekana sasa Yesu Kristo neno ambaye anakuwa Pasaka yetu. Ndio. Mtumishi wa Mungu, haya mambo ama umeanza kufanya kazi ya kutumikia Mungu tangia miaka gani? Sababu huenda mambo unayozungumza wengine wanafurahi na wanafaidia kutokana nayo, lakini wanataka wajue pasta ameanza kusoma ama kufanya research na kujibu kwa ile swali. Mimi nimebahatika bahati kubwa sana. Mimi nimezaliwa munyumba ya Kikristo. Baba alikuwa ameokoka na mama na baba alikuwa representant
wa 38e Communauté Franciscaine Garaganze, kanisa la 38 ambayo inaitwa Garaganze. Ni kanisa kubwa, ni communauté kubwa ambayo ililetwa na Wampiri Garaganze. Na tumezaliwa sisi, tuliambukizwa wokovu. Sababu tulizaliwa mnyumba ambao mko wokovu. Hatukuwa babandi ndio tukaokoka, hapana. Na tangu ile mwaka nilianza kujifunza polepole kulingana na bazazi balitubeba kwenye maibada fulani. Na mwaka wa 2006 ndio wakati niliombewa kuwa pasteur. Na nyuma yele mwaka 2006 nimeombewa uaposto mwaka wa 2025. Hapo ndo nimewekewa mikono na nilipata bahati ya kuwa na bazazi banguvu sana. Baba yangu alikuwa na lisansi mu teoloji na pia amenipatia mzazi mwingine alikuwa na lisansi mu teoloji. Babangu alikuwa anaitwa mchungaji Reverend ama Bishop Kikumba Sogoti. Nilikala na Reverend Malanda ambaye alikuwa representant legal wa kanisa ya 12e Kadaf. Na pia wakaniacha kwa malezi ya mzuri ya baba yangu anaitwa Dr. Guillaume Kachuba. Na wale wamenisaidia kunilea sana na nikakomaa. Na huyo ndiye aliweza kuniwekea mafuta, akaona kwamba nimekomaa. Nyuma ya miaka yapata 15 nimeombewa pastor, ndio nikaombewa kuwa apostle. So umesikia biografia yake kutokana na mambo ambayo alikuwa anawazungumzia, na kutokana na mambo haya nikizani hamtaweza kupinga maneno yake, sababu dunia ya leo huwa katuko ndani ya TV, yani yenyewe iko kimtandaoni. Wengi mna haki ya kuacha comment hapo chini, ili sababu gani tunakuwa wenye kusoma. Sasa kwa hiyo pastor, umeweza tilia mafuta, umeweza tiliwa yote. Je, unaweza kuwa uliwahi somea mambo ya teolojia? Ndio. Ninakuwa na grade mu teoloji Universite ya Badventiste Lukanga. Hapo nilipelekwa Lukanga huko ngambo ya Lubero ya. Nyuma ya pale nilifanya afumine ya mchungaji na Dr. Bishop Guillaume. Nilifanya miaka 3 ya afumine, nikakuwa na grade kwa afumine. Na pia niko na diplome ku CRC. Na hiyo yote ni mashule za Biblia ama za teoloji nimejifunza. Na zaidi sana yale yanisaidie zaidi. Kinachonisaidia, nimempatia Roho Mtakatifu nafasi anifundishe zaidi. Amina. Hiyo inanijenga na inanitia nguvu, sababu tulijengwa katika misingi ya Saint Esprit zaidi. Ndio zinatufundisha, indana anatufundishaka zaidi kushinda masomo. Ndio. Asante. Aso tunarudia kwa katika topic yetu, tunazungumzia kuhusu Pasaka. Kwa nini watu wanasherehekea Pasaka? Sisi tunasherehekea Pasaka paske iko ordre ama iko recommandation ya Jésus alitupatiaka mu Luke 22:19. Luka 12 kwa sura ya 19. Wa Korinto wa kwanza 11 pale ku 25. Biblia iko nasema kwamba Yesu akasema, mnapokula mkikusanyika kula mwili wangu na kunywa damu yangu, muwe mnafanya hivi kila mara mnapokusanyika. Donc ili tumukumbuke kwa ukumbusho yake. Donc iko kumbukumbu, tusipoteze image ke ya une personne mwana aliitikaka bamuvule buchi atembee bila manguo Mungu mzima na akaitika ile zarau mejua tukomboe sie. Ndio maana iko kumbukumbu. Yesu alisema mkwe mnafanya hivi kwa kunikumbuka mkiandaa Pasaka. Okay. So tumeelewa kuelewa kwa nini Wakristo huaga wanasherekea Pasaka, na ni tabia gani ambazo Mkristo anaweza kuwa na siku ya Pasaka? Kuna tabia 2 au 3. Kitu cha kwanza ambacho Mkristo anapaswa fanya kwa kusherekea Pasaka ni kujitakasa, kuvivre maisha ya sainteté, ya kukumbuka kwamba tuko ba voyager, tuko bapitae, basafiri na bageni hapa. Kuko siku tutatoka na tutaacha bibi vingine vyote. Donc Pasaka natupatia tuishi maisha ya utakaso. Kitu ya pili, tunakumbuka tukule mwili wake na kunywa damu yake. Na Biblia nasema hivi mu Yohana ile 6 ukisoma ku 52 53 inasema kama ukule mwili wa Yesu na kunywa damu yake pale hauna uzima. C'est pourquoi unaweza jikuta wengine wanasemaka no mwatakula na nakunywa iko musa 44000. Hapana. Sa 44000 hakuna Congolais, hakuna Africain, hakuna mtu wa USA. Sa 44000 kwa watu tu ya mu Israel na iko le 12 tribu ya Israel. Sa 44000 inamaanisha nini? Sa 44000 iko watu ambao
Mungu alipigaga mihuri kwao. Bale batu wanaingia mbinguni sans condition. Na iko mu mafamilia, iko mu Ufunuo ndio iko naongelea vile. Ufunuo anatambua kwamba ile 144,000 ni ba kanisa kuma familia ya Ruben, ba familia ya Jacob, ndio wakwa mwele 144,000 iko 12 tribu, ndio inatoka mwele 144,000. Mesia wengine tulipata neema ya kuingia kupitia apotre wetu mtume wa mataifa ambaye anaitwa Paulo ndio akaleta evanjili kusie bote, ndio Jesus saba alimukatala akakuwa mataifa yote. Tukabahatika kula na kunywa mwili wa Yesu Kristo. Ndio maana ile ni ya kwanza. Na ya pili ndio ile nilisema. Ya tatu, tunasherekea Pasaka ili kwamba tutie benzetu wa Kristo nguvu, wawe na imani ya kwamba sisi kuna mtu alishaka chukua zambi yetu, kuna mtu alishaka tuokoa, na tukiishi pamoja na mwenendo wake tutapata vya mingi. Ndio maana kukisoma pale mu Yohana 15 verse yake ya 7, Yesu yuko nasema nyinyi mkikaa ndani yangu na mimi nakaa ndani yenu, vyote vile mtalomba mimi ndawapatia. Na ndio msingi ya secret de la vie. Ukitaka kuwa msiri ya maisha, we patia Yesu tu maisha yako, ukae ndani yake na ndani yako, kyote kyo utalomba. Watu wanatuuliza koma muko mzuri hivi muko haya, c'est parce que chez tuliona patia Yesu maisha yenu, Yesu maisha na akae ndani yake. Na mimi nikapatia Yesu maisha yangu na mimi nakuwa mzuri. Nakwambia utakuwa mzuri sana. Shukrani sana watazamaji wapendwa. Sasa pasta, kwa kumalizia, wale watu wenye siku ya Pasaka wanalewaka, wanagombana, wengine siku ya Pasaka wenda mabunyumba inaharibikaka. Je, ni miongoni mwa mafunzo ya kanisa siku ya Pasaka washerekee katika njia ile gisi wanasherekeaka? Unajua katika ulimwengu tuko nayo, nilisema kwamba kuna wengine wanajipenyeza ili waharibishie wengine. Mkristo wa kweli kupasaka hawezi gombana, na familia zinakuwa na raha na amani, wanaisherekea kwa kweli na kwa haki, wakiwa na kakitu walipata wanakakula. Sababu ndo sherehe ya Kikristo. Zile zingine sherehe ziko sherehe mbili tu za Kikristo. Kuna sherehe ya Pasaka na kuna sherehe ya Pentekoste, ama ile inaitwa Pentekoste. Ndo sherehe zetu. Makina Noeli, mabona ni sherehe za kipagani. Kivipi? Sababu hayasemeke katika Biblia. Watazamaji wapendwa, ametupatia kipolo, anatupiga question. Noeli ama bonane sio sherehe za Kikristo, lakini sherehe za Kristo ni ngapi? Mbili. Pasaka na Pentekoste. Na Pentekoste ni sherehe na ziko katika Biblia. Kwa nini Noeli hayo katika Biblia? Kwa hiyo ndo inatufanya kwamba kuna wengine wanaweza pigana, wale ni watoto wa giza ambao wanajitia katika nuru, ili kwamba wajifanye wa nuru na wako wa nuru. Hiyo inatuma wanapigana, wanafanya hivi, wanalewa na mengine. Lakini kwamba ningilisema jambo lingine, inatokana na hali ambayo tuko nako kwa wakati huu. Sasa tuko mwakati ya mwisho. Biblia iko nasema maovu yatakuwa mengi. Tutaona vitu vya mingi vyenye vilikuwa bado havijaonekana, vitatoweka na vitatokea na vitafanyikiwa. Lakini sisi ambao tumemwamini Kristo, ni siku tunafurahiaka ushindi wetu katika Kristo. Ile siku ndio na sisi tulipata nguvu ya kwamba Yesu amekufa na kufufuka. Inatukumbusha vitu vya mingi yetu tulikombolewaka. Sasa Secret de la Vie wanasherekea Pasaka siku ya Mungu. GNPC hiyo siku, Katolike hiyo siku, wa Protestani selpa. So kwa hiyo kwa kagisu umetueleza huko juu, hii makanisa yote nikalaga fasi mwa wanasikilizana tusherekee Pasaka siku fulani, ama kuna Pasaka ya Wakatoliki na kuna Pasaka ya Batemwe na kuna Pasaka ya Badive, ama wote wanasherekea Pasaka kwa siku moja kutokana na kalenda gisi ilivyo? Kitu ambacho nilisema kwamba hatuwezi sherekea siku moja, sababu kila watu walipokea message kulingana na envoyer ama message mwalibaletea. Kuna mwalibaletea message akamwambia kwamba mtakuwa mnakula Pasaka mchana. Kuna fasi wanakula asubuhi, kuna fasi wanakula mchana. Lakini Pasaka ilikuwa nakuliwa jioni. Ndiyo maandiko yanasema Yesu alikala na tenashara ilikuwa jioni. Na recommendation jioni ni kuanzia saa 12 na kupanda mpaka saa 1:30. Ikifika saa 2 inakuwa saa 2 za usiku. Yaani siku ya Pasaka kuwezi kuwa misa. Kuna kuwa ibada. Ibada naweza kuwa
lakini ile ibada iko na vole mbili. Kuna ibada ya kwanza ya Wakristu wote na kuna ibada ya pili ya wale ambao wameshabatizwa, wamekubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanaingia sasa kumega mkate. Na hapo wananawishiwa kwanza miguu. Kuna kuoshwa miguu. Kuoshwa kama sawa gisi mimi niko aposto. Nimeanza kuosha watoto wangu miguu tangu siku ya 4. Na ile kuoshwa miguu haikuwa kuwanawisha kwa maji, ilikuwa enseignement, mafundisho. Na ndio tulienda tuliongelea juu ya 3 pake ile Pasaka 3 tukawaonesha vile vyote tulikuwa tunawaprepare kuprepare donc kuwaosha miguu na ndio ilionyesha kwamba wako deja prepare. Siku ya Mungu watakuja kula na kunywa bie banaelewa na bie banajua. Na hapo kuandaa waliniswali maswali niliwajibia na walieleza mambo tuliwajibia. Faida zote za ile Pasaka walielewa. Ndio. Na hiyo swali ama hiyo sije haitakuwa tena kwa mwaka kesho. Mwaka kesho tutakuwa na sije mzuri sana. Yesu Kristo alikufa kweli, alistahili kuhukumiwa wala hakustahili. Ili tufikie kupasaka. Ni kipolo kile kwa unatupatia watazamaji wangu. Hiyo ndio tutagusia tena ingine mwaka. Tunafundisha Yesu kimwili na kiroho. Eske kimwili alistahili kuhukumiwa ama hapana? Na kiroho alistahili kuhukumiwa wala hapana? Hapo tunawapatia sasa ndio nakuwa mifupa. Je, tunaona kama Waislamu wakati ya Raidi wanaitaka watu wakuye. Na Wakristo nabo siku ya Pasaka wanaweza alika wenye waendana nao kiimani kimoja. Yaani tunasherehekea, mimi nakiuta kwa pasta alichinja mbuzi na mimi nakia nikule ukaleka mbuzi, ama kwa pasta kutakuwa watapiga mpunga yao ya kujaa kama kisi unaona Waislamu wanafanyaka. Na siku ya Pasaka kwenye Wakristo nayo nasherehekewa ndani ya njia kama ile. Ndiyo, iko wazi. Na iko kibiblia. Ndiyo. Biblia nasema kwamba tukae tutafute kuwa na bidii kwa amani na bidii yote. Kama tunashirikiana tunakuwa pamoja, tunaweza kisha kukunywa meza yetu ya Bwana, tunaweza ingia sasa kwa chakula kia pamoja, tunaita chakula ya agape, na majirani wetu tunawaalika, tunakula kwa pamoja. Ile chakula ngine chakula kama ile hata Waislamu wanafanya kwa akte mzuri, ni akte ya sawa. Na hata ukisoma mkorani, Qur'ani inasema kwamba mtu anafanya ile hana adhabu ya kaburini. Hakuna adhabu ya kaburini, sawa, anaonesha upendo. Hilo ni alama ya upendo. Nao wanaweza kuja tunashiriki chakula na wanasema aha, inaonesha umoja pia. Na kwa ile yake unaweza kuta kuna Muislamu ambaye ameokoka anakuwa Mkristo, anakuwa Mkristo. Na kuna wakati mwingine hata kumalaidi wengine walikuwa Wakristo wanakuwa Waislamu, shia ile mpunga inawakokota. Ni hali kama ya upendo pamoja. So pastor, tunaangalia kabisa muda unayoyoma na watazamaji kabisa wanafurahia kipindi kama na hiki, sababu wanakuwa wenye kupata elimu, wanaelimika na inakuwa wenye kuwajuzu. Na kama unafurahia kipindi hiki kisibakilie kwako mwenyewe, jitahidi kukishare. Tuma link, ingia pale chini utaona kama natia kamuti ka hivi. Ukasukumie wengine na waweze kufaidika kutokana na mafunzo ambayo watumishi wa Mungu wanatuletea. Sisi ni Ngoma ya Kwetu TV. Tunawaelimisha, tunawafurahisha na tunawachekesha, na huwa tunalinda utamaduni wa kwetu. So kwa hiyo pastor, mimi naangalia haka mbele tumalize. Kuna mabadini wengine unakuta kabla Pasaka haijaingia banaanza na maseremoni fulani. Wenda wanatia majifu, wenda wengine wanatia matawi. Je, yale yote ilikuwa miongoni mwa mafunzo ya Yesu gisa aliwafundisha watu kusherehekea Pasaka, ama ilikuwa namna gani? Yale yote tukiyafuata kweli kimaandiko hayapo. Kimaandiko sawa, Biblia inasema tusiongoze na tusipunguze. Ndiyo. Ya majifu vya vingine vyote vinaletwa na kanisa letu la Baroma, ambalo misingi yao inatokana na doctrine de base. Kwao nao wanaona kwamba hiyo ni halali, lakini sio Biblia. Sio kibiblia na sio kimaandiko. Sababu kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya kulikuwa miaka zaidi ya 300 na yapata 400, mbingu ilikuwa imenyamaza, hakukuwa kitu pale. Lakini wandugu zetu walitia Makabeo, Busara Salomono, ni vitabu ambavyo waliingiza pale. Ndio maana unaona Biblia yetu sisi inakuwa na vitabu ambavyo viko 66. Lakini vya wengine unavikuta kwamba vimeongezeka 72. Hiyo ingine inatokana na yale ambayo yamechomekwa mle ndani, mpaka inaleta ikhtilaf na inaendeka vile. Lakini kimaandiko kweli vya majifu havikukua. Ilikuwa tu kusherekea na kukumbusho na kufundisha. Na unakuta wanaenda mahatua zile Yesu alifanyaka hatua. Hiyo ni misingi ya kanisa, inaitwa kanisa ambalo lilikuwa la Wakatoliki, parce que kuko eglise primitive, kanisa la mitume. Kwa kanisa la mitume sisi hatufanyake. Na ndio maana tunaona kwa Catholic Church
zile huduma tano hazikuwaki, hawazieneze ndani ya kanisa, lakini sisi tunazieneza mu kanisa ya wa mitume. Ndiyo. Asante sana. Pastor, tunaenda maliza, na watazamaji wapendwa, mlifurahi sana na waangalia, acha niweze kuwasalimu Papa Emile Ngoi, Mama Bibish Batumike, Papa DJ Waxi, Bashir Raizol, lipasa yake na Pastor Alex kote ambapo kunafuata kipindi hiki. Kwa majina tena ni nani? Adolphe Sogoti. Papa Adolphe Sogoti pamoja na Mama Sogoti, kote kwenye muko familia Sogoti yote mnaangalia matunda ya familia yenu iko naelimisha jamii. Steve Kazemas pamoja na Mama President wako wanafuata kipindi hiki, Merve Kalume Grace. So Pastor, message gani ambayo utaambia wa Kristo? Message gani ambayo utaambia wa Kristo kwa kusherehekea Pasaka na gisi Pasaka inaenda ingia? Message gani utabapatia wako wanafuata kwa mitandao yetu? Nitapatia tu wa Kristo watiwe nguvu, wawe na imani ya kwamba ipo siku tutafanya sherehe zaidi ya hii wakati tutakutanana na Kristo. Hii yote ni sherehe ambazo ni za kuandaa harusi ya mwana kondoo ambayo tutakuwa wabibi harusi siku ile. Tujitie nguvu, tunakutana na mawimbi, tunakutana na zoruba, mara vikwazo na vingine, lakini tujitie nguvu, tuimarike ili siku moja tufanye sasa. Biblia inasema kwamba Yesu akasema sitakula tena matunda mzabibu pamoja na nyinyi hata nitakapokutanana na nyinyi kwa harusi ya ile siku. Ninawatia moyo wa ndugu zote mtakao shirikia Pasaka, na watakia Pasaka njema na iwe ya amani na salama, na Mungu afungule vipawa na karama kwenu na mtumikie Mungu. Habari hii muitapanye kote ulimwenguni, watu wamjue Kristo kama ni Bwana na Mwokozi na mkombozi wa maisha yetu. Asante sana. Tunashukuru Ngoma TV kwa warose kumwanga bako bana mwanga. Mungu abaongezee, wene balishindwa Mungu abafanye tena kupanda, sababu wanachangia kwamba madini na zingine na neno la Mungu likuwe parpage partout. Tunabashukuru sana, Mungu awabariki. Amina sana mzee. Mzee unasema unafanya huduma katika kanisa Secret de la Vie. Chakatu, wapatie address kwenye inapatikana. Huenda kuna watu ambao watapenda washiriki pamoja na wewe kutokana na mafundisho. Wapatie address Secret de la Vie inapatikana wapi? Secret de la Vie kwa Chakatu tunapatikana chini ya masomo ya Bukere Primary School, na kuko pankarte yetu wanaandika Secret of Life Ministry ama Secret de la Vie, siri ya maisha. Kisima yetu Kabambi iko pale, ni njia kwenda Bwiriza kama unatoka ngambo ya Bujubuli, njia kwenda Bwiriza na njia kwenda Primary School ya Bukere. Endelea tu mbele, kama unaenda Primary School ya Bukere utaona pankarte. Kakonyi tunakuwa Kakonyi ngambo ya pembeni pale, tuko na kisima pale. Na sie tutaingia Pasaka kesho na saa 10. Itakapokuwa saa 12 ibada ya kwanza itakuwa imeisha, na saa 12 kama jioni tutaingia kumega mkate. Yani na kanisa yako kesho ndio watasherehekea Pasaka. Tunasherehekea kesho Pasaka, kalenda ya Kiisraeli. Naam. Sasa unaweza kuwa na mtu mmoja wale wa kusalimia wenye wiko wanakuona kwa mitandao yetu? Tunawasalimia watoto wote wa ministère Secret de la Vie na makanisa yote ambayo tunakuwa nayo bonne collaboration, na pia watoto wote wa Mungu. Pia na msalimu mke wangu ambaye anaendelea kunitia nguvu katika huduma ambayo si rahisi, Mama Apotre. Mungu akubariki. Tunakutanana na changamoto mingi, lakini yuko pamoja nami. Mara nakutanana na vitu ambavyo sitaweza, lakini pamoja naye tunaviweza. Pia nasalimia mzazi yangu, bibi ya marehemu Kikumba Sogoti Bishop, na pia bibi ya marehemu Papa Malanda, na pia nasalimia couple ya baba yangu Dr. Guillaume Kachuba, na kanisa letu la Sinai Mountain na Mungu na National House, na watumishi wote kwa jumla sitaweza kuwataya. Ninawasalimu katika pendo la Yesu Kristo na kuwatakia mlo mwema na Pasaka njema. Asante. Tutatualika na ngoma yako tayarika kiko Ngoma TV tunaalikwa na inakuwa mzuri sana tukisherehekea pamoja. Asante. Asante sana. Alors le padri, siku ya leo tulijifunza mengi kuhusu Pasaka na mulielewa mengi. Kama kuna jambo la kuchangia ama la kupunguza ama la kufanya lolote, comment section iko hapo chini ili kuweza kupeleka kazi zetu mbele. Na tunawaambia kama Ngoma ya Kwetu TV huwa tunakuja kwa kasi, kwa mkasi na kwa nguvu kubwa, sababu ni kila baada ya siku moja lazima tuwapatie vipindi. Muna haki ya kujua dunia inaendelea vipi, na muna haki ya kuifahamu mambo ambayo yanapatikana ndani ya dunia. Alors le padre, nilikuwa na Steve Kazemas, nyote nawaambia bye bye na Mungu awabariki. Pastor tuwalagi wa Kristo na watu wote walikuwa tunaambia nini? Bye bye. Basi